Alléluia. Hallelujah. Merci Seigneur. Thank you, Lord. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. M'a dit Seigneur merci I'm giving God thanks pour grâce li à mon fidélité li envers moi-même. for His grace, love, and faithfulness towards me. Et pour ça bon Dieu fait pour moi. And for what God has done for me. Moi pour peut-être pas me faire pour moi. And me for myself, I'm not going to do it for myself. Parce que là regarder peut-être pas moi pas bon enough pour me faire pour moi. And when I'm looking at myself, I'm not good enough to do it for myself. Mais bon Dieu lui fidèle. But God is faithful. Et lui grand. And He is great. Et me dit merci pour ça. And I give Him thanks for this. Et me dit bon Dieu, me dit merci auparavant avec Dieu And I give God thanks also parce qu'il fait me camper la soirée pour me parler pour lui. because He has given me the chance to stand here to speak for Him tonight. C'est pas mon bon Dieu pas gain pour parler pour lui. It's not because God don't have people to speak for Him. Dans la restauration il y a plusieurs bouches. And restoration, there are a lot of mouths. Et il dit même si mon pas veut parler pour lui, il va faire wash yo parler pour lui. And He said, if no one wants to speak for me, the rocks will speak for me. C'est le fait que me camper là, And the fact that I could be here, son grâce, it un is a privilège. grace and a privilege. So nous pas faire mes yeux non, And we're going to close our eyes. nous commencer dans la prière. We're going to start in prayer. Dieu fidèle, Père céleste, Père qui est dans le ciel, là, nous te merci pour grâce, amour, compassion. Nous te merci pour soyez, soit continuer dans la vie, nos Père Saint. Nous pas mériter, nous pas bon, c'est pas meilleur passer l'autre. Nous pas plus riche passer au Seigneur, mais le fait que vous faites nous camper dans la présence pour nous chanter, pour nous adorer, pour nous parler pour Père Saint, son grâce, son privilège spécial. Et nous bénissons, nous bois tout honneur, Seigneur. Nous mettons le chapeau bas devant trône de grâce. Pendant que nous n'avons pas approché, Seigneur, devant trône, nous devant majesté béni au Père Saint. Côté que nous pas attendre des paroles, nous demandons au bon papa, on va retirer Mirlande qui campé, on va retirer frère Joam qui campé, Père Saint, mais on va Seigneur mettre Saint-Esprit, que Saint-Esprit au Seigneur va céder nous, va parler, que toute parole qui sortit dans la bouche et va sortir de vous-même, Père Saint, et que les paroles ça rentrent dans terre, qui c'est cœur, Père Saint, la va porter des bons fruits, la va, Seigneur, grandir, Père Céleste, et l'Église, Peuple, Seigneur, qui est royaume, Père Saint, il va grandir dans façon, Seigneur, que nous-mêmes nous va espérer. Nous comptons sur, Seigneur, priez nous avoir soya, dans nom de Jésus, une prière qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Nous avons un message dans Jeremiah 2. We will find our message tonight in Jeremiah. Jérémie chapitre 2, verse 1 to 13. verset 1 à 13. And I'll read for you. Et m'a beli pour The Lord gave me another message. He said, "Go and shout this message to Jerusalem. This is what the Lord says. I remember how eager you were to please me as a young bride long ago, how you loved me and followed me, even through the barren wilderness. In those days, Israel was holy to the Lord, the first of his children. All who harmed his people were declared guilty, and disaster fell upon them. I, the Lord, have spoken. Listen to the word of the Lord, people of Jacob, all you families of Israel. This is what the Lord says. What did your ancestors find wrong with me that led them to stray so far from me? They worship worthless idols only to become worthless themselves. They did not ask, where is the Lord who brought us safely out of Egypt and led us through the barren wilderness, a land of desert and pit, a land of drought and death, where no one lives or even travels? And when I brought you into a fruitful land to enjoy its bounty and goodness, you defiled my land and corrupted the possession I had promised you. The priests did not ask, where is the Lord? Those who thought my words ignored me. The rulers turned against me, and the prophets spoke in the name of Baal, wasting their time on worthless idols. Therefore, I will bring my case against you, says the Lord. I will even bring charge against your children's children in the years to come. Go west and look in the land of Cyprus. Go east and search throughout the land of Kedar. Has anyone ever heard of anything as strange as this? Has any nation traded its God for new ones? Even though they are not gods at all, yet my people have exchanged their glorious God for worthless idols.
The heavens are shocked at such a thing and shrink back in horror and dismay, says the Lord. For my people have done two evil things. They have abandoned me, the fountain of living water, and they have dug for themselves cracked cisterns that can hold no water at all. This is the word of God. Amen. When I read Jeremiah too, Lem li Jérémie 2. I mean, I've read the Bible, Moi li Bible, but for some reason, mais pour une raison, I was pushed to read Jeremiah. m'était poussé à lire Jérémie. And my laziness pushed it aside. Avec ça, non, paresse moi poussé à rebo. Yeah, but the Spirit kept pushing me. Mais esprit a plaidé à pousser, la pousser. And then I opened the Bible and I started reading Jeremiah. Et m'ouvrir Bible, me commencé à lire Jérémie. I read the first chapter. Moi lis premier chapitre là. And when I read the second chapter, Et l'aime lis deuxième chapitre là. I stuck in verse 5. Et moi collé dans verset 5. I kept reading from verse 1 to 5. Moi tabli verset 1 à 5. Weeks passed by, I kept reading from verse 1 to 5. Semaine passée, m'a li verset 1 à verset 5. I could never move on. I kept reading the same passage. Moi plaidé à répéter même bagaille là. But something strange happened as I keep reading it. Mais yon bagaille étrange passé pendant m'a li. Like I felt like my heart started to get heavy. Mais senti qu'aime qui commence à lourd. Something that don't happen often or easy or even at all when I read the Bible. Yon bagaille qui passé tellement passé comme ça m'a li Bible. Like it was getting heavy that it started to hurt. It's like I was in pain. Il commençait vinn lourd côté l'état bam douleur. And I did not understand what was going on at all. Et m'pas ka comprendre qui ça t'a passé. And I was getting sad as I was reading it. Et m't'a commencé vinn triste pendant I m'a was li. going through all these emotions, M't'a passé toute émotion ça yo. but I didn't know what was going on. Même pas connaître qui ça qui t'a passé. So it comes to me, So li vinn à moi-même as I was reading it, pendant m'a li. I could feel or I saw God's pain in the words that was written. Moi senti douleur bon Dieu dans parole yo qui t'a écrit. So in verse 2 and 3, Dans verset 2 et 3, the Lord says, I remember Seigneur dit moi songer. how eager you were to please me. J'ont été gen zèle pour faire me plaisir. So the Lord speak how he remembers the loyalty the people had to him. Seigneur dit li songer loyauté moun yo te gen pour lui. And we seen that God let nothing goes by. Et nous ouais bon Dieu pas quitter rien passé. He sees all. Li ouais toute bagaille. And we've been studied in Malachi 3. Et nous t'a étudié dans Malachie chapitre 3. And in verse 16 it says Dans that verset 16 li dit there's a scroll of remembrance. gon rouleau de souvenirs Which means God is taking notes of everything. qui veut dire bon Dieu prend note toute bagaille qui a passé. So when he says that I remember how you were, So l'elle dit moi songer gentil it's because he knows. c'est parce que li connaît. Not only he sees, Et pas seulement li ouais, he's everywhere, li tout côté, but he also takes notes. mais li prend note tout. So the same way God was telling the people, So même Jean bon Dieu t'a dit peuple là. I remember how you were, Moi changer qui Jean ou te how you were following me, Jean t'a suivre moi. how you wanted to please me. Jean te voulait faire me plaisir. God was telling the people that I want you to go the same way, to go back the same way you were. Bon Dieu dit peuple là, m'vlo retourner Jean te auparavant. The way you were. Auparavant. So this tells me that So ça veut dire God loved the people. bon Dieu te remet peuple là. So whatever they were doing, So ça yo t'a fait, God loved that. bon Dieu te remet. So which is why he had asked them that to go back the same way, Qui veut dire c'est peut-être ça li demande yo pour yo retourner Jean yo te to continue doing what they used to do before. pour continuer faire ça yo t'a fait auparavant. So what I wanted to ask you tonight, So ça me demande à faire. what would God say to you now? Qui ça bon Dieu abdou konya? What did you used to do but don't do it anymore? Qui ça te kon faire mais ou pas faire encore? Think about it and think Pensez really de lui. good. Pensez de lui bien.
Because we know that God takes notes. Parce que nous connaissons bon Dieu pour note. And there are things that we used to do. Et il y a des bagages nous te qu'on fait. There's a session prayer we have with God separately. Te une session prière nous te gagne avec bon Dieu. There's little conversations we have with God. Petite conversation nous te gagne avec bon Dieu. Little time we spend with God. Petit temps nous te perdu temps avec bon Dieu. Sometimes we think them as nothing. Des fois nous pensons yo pas rien. We probably feel like, oh, I feel like speaking to God, I just go speak. Nous dit des fois me parler avec bon Dieu même pas parler. But these moments, Mais moment ça yo. they are something to God. Et yo sont bagay pour bon Dieu. So what would God say to you now? So qui ça bon Dieu abdou konya. He probably would say, my brother, I remember how you used to encourage people. Et l'idée gars des fois me changer gentil qu'on encourager moun. My sister, how you used to talk kindly to people. C'est moi gentil qu'on parler bien avec moi. These are all things that God takes pleasure in. Ça c'est bagay ancien bon Dieu te qu'on prend plaisir là-dedans. And in verse 3, Et dans verset 3, it says that in those days, Israel was holy to God. l'idée dans jour ça yo et peuple Israël là, il était saint devant mon Dieu. I was surprised to read that. M'te saisi l'aime te lire ça. Because when I read the Old Testament, Parce que l'aime lit Ancien Testament, from Exodus to Joshua, dans Exode à Josué, with my eyes, avec Zémoin, holy was far from what I read. et sainteté était loin de Because Samdi lia. as I was reading it, Parce que bonhomme d'abli li, all I was thinking was like, these disobedient people. tout ça me pense c'est monde désobéissant. God was with them. Why they weren't Et listening? bon Dieu était avec eux, pour qu'ils soient pas d'attendre. But here the Lord God told Jeremiah Mais là, bon Dieu dit à Jérémie, to say that they were holy. il te dit, yo te saint. To him, they were holy. À lui-même, yo te saint. And then here I am, to me, they are nothing like this at all. Et pour moi-même, moi, ouais, yo pas rien comme ça. So which got me to understand So, ça vient faire me comprendre. the reason why God said that they were holy, Raison bon Dieu te dit yo te saint, it's because throughout the wilderness, c'est parce que dans le désert, they had no one to rely on but God. yo pas gen aucun monde pour yo appuyer sur que bon Dieu. They did not know the way but follow God. Yo pas de compte chemin seulement suivre bon Dieu. Wherever God goes, they go. Chaque côté bon Dieu aller yo aller. Which is why they were able to spend 40 years in the wilderness. Peut-être ça yo te fait 40 ans dans le désert. Because if they knew the way, they could have shot a pulley. Parce que si yo te connait route là, they could have went their way. But they stayed. Mais yo resté As God moves, pendant bon Dieu a move, they moved. yo déplacé tout. Though they were hungry Et malgré yo te grand goût and they complained, et yo plein, they were thirsty, yo te soif, they complained, yo plein, but they had no one else to ask but God. mais yo pas gen l'autre monde pour demander que bon Dieu. So all they had was God. So tout ça yo te gen c'est bon Dieu. So though they would speak with Moses, So même si yo te parle avec Moïse, but Moses had only one person to go ask. mais Moïse te seul gen yon monde pour la demander. So because the people relied on God, So parce que moun yo te appuyé sur bon Dieu, God loved this bon Dieu te remet ça. because He's all they had. Parce que li te seul monde yo te gen. They didn't have any other Yo gods, pas gen aucun l'autre Dieu. which is why one of His commandments is to obey me and serve me only. C'est pour ça yon nan commandement yo li dit c'est pour servir moi-même seul. We see how God sees things differently than people. Nous voyons comment bon Dieu voit bagay différent de l'homme. As I was seeing those people as disobedient, Pendant que moun sa yo comme désobéissant, but to the Lord, mais à Seigneur because He was there for them, parce qu'il était là pour yo, because they relied on them. parce que yo te appuyé sur lui. Yes, there was moment of disappointment. Oui, te gen moment côté yo te disappointé. Yes, there was moment where they angered God. Oui, te gen côté yo fait bon Dieu fâché. But because the Lord God was the one they could rely on, Mais parce que c'est seul bon Dieu mon yo te ka appuyé sur lui. because the Lord God was their only God, Et parce que bon Dieu c'est seul bon Dieu yo. they had no Egypt king to rely on. Yo pas gen l'autre roi égyptien pour yo appuyer sur lui. And God loved that time. Et bon Dieu te remet en ça. So this tell me So ça veut dire the little conversation that you used to have, petite conversation te kon gen avec bon Dieu. though people might see you weird, Même si mon te ka ou étrange, though people might think of you wrong,
Même si moun te ka penser de ou mal, But to God, mais à Bondye, this little time that you spend with Him, petit temps ça te perdu avec lui-même, non? this little time where you go cry in front of Him, Et petit temps ça quand tu t'as crié devant lui, where you go laugh in front of Him, quand tu t'as ri devant lui, He cherished those. il te remet un moment ça yo. So we see God is pouring His heart to the people. So nous ouais Bondye a vide quel y a peuple là. God did not just tell Jeremiah, Bondye pas seulement dit Jérémie, go tell the people you did wrong, I'm going to punish you. al dit peuple là, yo fait mal, m'pa le punir. But He actually poured His heart out. Mais li vide quel y ba yo. He told them how He actually felt and why. Li te de yo comment elle senti et pour qui ça. So this telling me that how God longed for our relationship. Ça montre comment Bondye et vle relation nous. This make me remember Ça fait me something. songer. When I was a child, I heard a story. L'aime te yon ti moun ti tan dans histoire. There's a mother, she had a daughter, Te gen maman li te gen petite fille. and every morning Et chaque matin, she would have the child go, "Good morning, Jesus." li te fait ti moun de bonjour Jésus. That was like the prayer for the child because she was very young. Ça te yon prière pour ti moun parce qu'il était très vraiment jeune. And it was a routine. Every morning she would go outside and wave to the sky, "Good morning, Et li te yon Jesus." bagay li fait chaque matin quand li leve mel dans ciel li dit bonjour Jésus. And there was a time this little baby fell sick. Et te gon lè côté ti moun ça li te vin malade. And as she was sick, the mother was hopeless. Et pendant te malade, maman pas de espoir. And in her dream, Et dans rêve li, someone came to her, quand monde qui vient à lui-même. says, "Where is the little girl? Il dit côté ti petite là. I don't see she come tell me good morning anymore." Moi pas ouais li vin dire bonjour encore. And then the mother was saying in the dream, Et maman t'a dit dans rêve là. she replied, "She's been sick. She's in the hospital. Il répond li malade dans l'hôpital. That's why she don't come say good morning." C'est peut-être ça li pas vinn dire bonjour encore. Then the man said, Quand y a homme nan dit, "Then I cannot let her stay in the hospital moi pas ka quitter le rester dans l'hôpital là because she has to say good morning to me." parce que faut que li dise bonjour. And in a few days, Et quelques jours d'ici là, the little girl got healed. et ti fille li te vinn guéri. It's not that God did not know the little girl was sick. Et pas parce que bon Dieu pas connaît ti petite là te It's malade. not that He didn't see she was sick. Et pas parce que li pas ouais li te He malade. knew and saw. Li te connaît et li te ouais. But He also wanted to let the mother know Mais li te vle faire maman connaît tout that when the little girl waved good morning, que les ti petites là that was their li leve special men pour moment. puis dire bonjour, ça c'est un moment spécial pour eux. This was a special relationship Ça they c'est une had. relation spéciale. So there are things that we do might seem different. So, gen bagay nou ka fè li ka semble li différent. If God did not tell you to change it, Si mon Dieu pas d'eau pour changer, you should not change it ou pas de changer. because God is your God. Parce que bon Dieu c'est bon Dieu. If you're doing something wrong, Soit font bagay qui mal, He will let you know. la faut connaît. If not you, He will reveal it to somebody else. C'est des bagay la révéler But là. if you're doing something Mais soit font bagay and feel like God's always with you, et vous senti que bon Dieu speaking toujours with avant, you, la parler avant, keep doing what you're doing. continuez faire ça va Because faire. one thing God is always doing Puis parce que yon bagay bon Dieu toujours is fait. take note. La prend note. And we see also Et nous ouais tout, God shows real vulnerability. bon Dieu montre qui j'en nous vulnerable. God doesn't hide how He feels. Bon Dieu pas caché j'en li senti. From the beginning to the end, God always says how He feels. Dans commencement arrivé à la fin, bon Dieu toujours dit comment il sentit. In Genesis 6, He said Dans that Genèse 6, il He dit feels sorry He made people. il dit li regrette li te faire l'homme. He says what made Him feel good, Et what puis il pleases dit Him. qui ça te fait le plaisir tout. He also said what He hates. Et il te dit qui ça te raille tout. So when the Lord God is pouring Himself to So you, le bon Dieu a vidé quel ba ou même. when He's pouring Himself to me, Le la vidé quel ba moi même. to all of us, it's for a reason. À nous toutes c'est pour une raison. The reason why, if I'm going through something, I tell my friend, Raison, là m'a pas son bagay moi 10 ans mais moi.
It's so they could take my feelings into Et consideration. parce que m'ble yo senti qui ça m'a senti ya. Because Pour if yo I'm considérer. speaking with someone, Parce que si m'a parlé avec un monde, they don't care what I'm saying. yo pas care de ça m'a dit. Whether I was crying, Et si m't'a crié whether I was sad, ou si m'était triste, they just ignore it. yo c'est tellement yo just ignore. I will see this person as heartless. M'a dit monde ça pas gen cœur. You evil. Yo ou méchant. And my brothers and Et sisters, frère avec ça. I would like to tell you tonight Moi vle dou assoir. that we are all evil. Nous tous nous méchants. We are heartless. Et nous pas gen cœur. Because the Lord God has been pouring his heart to us, Parce que bon Dieu t'a vide telling cœur us how he feels. l'a dit nous comment le sentir. Yes, we trampled over it. Oui, nous piler. We walk over it. Nous marcher sous lui. We ignore it. Nous ignorer. In verse 5, Dans verset 5. he said that, Il dit comme ça. what did your ancestors find wrong with me Qui ça ancien tout yo te ouais mal dans moi-même. that led them stray as far away from me? Qui fait yo éloigner loin comme ça. This sentence hit me different. Et ça frappé me différent. I mean, I got so sad that it's like I was being told off. Moi j'étais si tellement triste, c'est comme si on monde t'a parlé mal. I was being reprimanded. Yo t'a réprimandé. Like this sentence for me to be in a state to say, what did you do? What did you find wrong with me? Sans ça fait demander tête moi qui ça ou est mal dans moi-même. I have to be in a deep level of pain. Faut que moi ta dans un état qui fond dans Which douleur. means I've been going around sitting all day thinking, what did I do to this person? What did I do to this person? And I can't find the answer. Chaque jour dans journée m'a demandé tête moi qui ça me fait mal à So my only choice is to go to the person now. Tell me what did I do so I can fix it. Et seul choix moi quand y a m'rete c'est aller avec mon nan demander yo qui ça me fait pour Tell me arranger. what happened, what went wrong. Dim qui ça passé. In the next sentence, Et dans l'autre sentence là. it actually broke Dans me in l'autre phrase là. pieces. It broke me in Et pieces. l'écraser. It says that they worship worthless Li idols dit yo adore faux dieu. just so they could become worthless themselves. Pour yo même yo ka vinn faux même genre que faux dieu yo. Because God calls us precious. Et bon Dieu veut nous précieux. God calls us daughters. Et li veut nous petite fille. So for us to live this palace, this nice treatment, So pour nous quitter parler ça, bon traitement ça, to go to something that is so low, pour nous aller dans un bagage qui si tellement bas. something terrible must have happened. On gèl un bagage terrible passé. So now God is asking the people, what was so terrible that I did to you So- for you to do that to yourself? So quand y a bon Dieu a demandé peuple là qui ça me te fait mal pour nous faire ça à tête nous. Because I've heard people say, Parce que m'tendé gen moun qui dit instead of me going to this person's house, plutôt m't'aller kay moun ça, they'd rather get hit by a car. yo t'a plutôt frappé par une machine. So they'd rather go to excruciate pain So yo plutôt aller dans douleur, passer dans douleur. than to go to the person's Et house plutôt yo aller kay moun nan. or to say hello to this person, Ou pour yo di hello à moun ça. which tell me that Ça veut dire that person had did something evil to them. moun ça fait un bagage qui méchant à yo même. Here we are, we have God asking us, Là nous gen bon Dieu k'ap mande nous. now tell me what was evil I did to you Na dim qui ça m'te fait qui c'est tellement mal. to make you who's my masterpiece, Pour faire même qui c'est who make you who's precious to pour me, faire même qui précieux à moi-même, to turn away pour nous virer d'eau, where you will live in a pack of animals, côté nous n'a vivre avec bête yo. where you will go in a place where you have no names, Côté ou pour aller côté ou pas gen non. where they call you horses, Côté yo relé nous cheval. where they will kill your children. Côté y a tué ti moun yo. They will sacrifice your children, something I never asked of you. Y a sacrifié ti moun yo, on bagay m'pa jamais. So I must have done something that is worse than that to you for you to do that to yourself. So gelem te fait un bagay qui pi mal passer ça pour faire tout ça. And as I was reading it, Et pendant m'a li,
My heart was tearing apart. Kè mwen tap chire. I was feeling some sadness that I have never felt before. M'te senti tristesse, m'pat jam senti auparavant. Then I was then I come to think, Et m'vin penser, maybe what I'm feeling is what God is actually feeling. que la sa m'a senti, c'est ça bon Dieu a senti. Maybe God is sharing a part of his pain with me. Et bon Dieu a partagé quelques nan douleur li avec. Because what I'm feeling, it could not be a heart attack. Parce que ça m'a senti ali pas ka yon heart attack. But what proved it to me Mais ça qui prouve là moi-même, was that I have a friend of mine. et c'est moi qui un zanmiw, He called, li relem, and I would always encourage him to go to church. et toujours encourager pour aller à l'église. And as I was talking, I'm like, "You going to church today?" Et pendant que t'as parlé avec le monde, ou pour l'église aujourd'hui, It was a Sunday. il était un dimanche. And he said, "No, I'm tired." Il dit non, moi fatigué. And he usually wake up at 4 or 6 in the morning to go to work. Il y a des fois il levé 4h 5h du matin pour le Then I said, travail. "You going to work tomorrow?" Et me dit ou pour le travail demain c'est levé? He said, "Yes, I'm going." Il dit oui, me pour aller. I'm like, "You gonna wake up at 4?" Est-ce que vous pouvez lever à 4h? He said, "Yes, I'm going." Il dit oui, m'a lever à 4h. I'm like, "You're not tired?" Et ou pas fatigué? "Yes, I'm tired." Oui, moi fatigué. The moment he said that, Et moment il I dit ça, started to get frustrated. moi vinn frustré. And what kills it the most Et ça qui tue, was that then I told him, then if you could go to work that tired for 8 hours, you could go to church and give God 3 hours. moi dis comme ça, sous le travail, j'en fatigué comme ça pour faire 8h temps ou qu'à l'église pour bailler bon Dieu 3h temps. And he opened his mouth Et il ouvre bouche li. and said, "God understand. Il dit bon Dieu comprend. You guys was not here. Il dit nous pas là. Pierre was in the car with me. Et Pierre était dans la machine là avec. But my heart was just ripping. Mais quand moi tape, I got so frustrated. je suis tellement frustré. I'm like, you know what? Let's just talk later because I would not want to say anything Me dit comme ça, nous parler puis d'abord c'est pas veut that dire un bagay was, not Jesus' children. Like, qui pas sembler Jésus. because I got so frustrated. One thing I said, Un bagay me dit, then I said, why are you using God? il dit pour que ça me dit pour que ça va use bon Dieu comme ça. This was the only word that could come out of my mouth C'est seul mot qui te ka sorti dans bouche moi. because nothing else was able to come out. Parce que pas gain aucun autre bagay qui te ka sorti So I dans bouche. asked him, why are you using God? Me dit pour que ça va use bon Dieu comme He ça. said, what do you mean I'm not using God? Il dit qui ça, m'pas use bon Dieu. I said, yes, you are. Me dit oui, va use bon Dieu. Brothers and sisters, there are two things. Frère Axem, gain des bagay. There are things that we do, Gain des bagay nous fait and because we don't know information about et it. parce que nous pas connait information de lui. And there are things that mankind do. Et gain des bagay l'homme fait It's also because we know information about it. et parce que nous connait information de lui. If I could take an example, Si m'ka prendre un exemple, I could go to your house m'ka la caillou and walk in with my shoes if you don't like people walking in with your shoes. et marcher avec souliers dans pied, sous par même monde marcher avec souliers. And you're not happy about it, I don't know. Et ou pas content avec même pas connaît Because I didn't have this information. parce que m'pas gain information ça. But at the same time, Mais en même temps, I could know you don't like it. m'ka connaît ou pas même. I have this information Gain information ça. because and again because I know Et parce que me connaît that you're a kind person. parce que ou sont monde qui très gentil You're nice. et ou gentil That you won't get mad or beat me up. ou pas fâché ou pas frapper Instead of me to take time, just take the shoes for 2 seconds. et au lieu me retirer souliers capom 2 secondes I walk in it anyways. marcher sous à terre. So I know that I'm hurting you. Me connaît m'a fait mal. I know that what I'm doing is wrong. Me connaît ça m'a fait li mal. But because I know you're a kind person, Mais parce que me connaît ou très gentil you won't be mad with ou me. pas fâché avec. So I keep doing you wrong. Me plaider à faire mal. So a lot of times this is what we do to God. En pile fois c'est ça nous fait bon The Dieu. first thing we said is God is a good God. Et premier bagage nous dit bon Dieu son bon God qui is bon. love. Lui c'est l'amour. God Et understands. lui comprend. But what I'm seeing here wasn't only understanding. Mais Samuel là c'est pas seulement comprendre.
God was pouring his heart to the people. Bon Dieu t'a vidé qu'elle y a à peuple. He was saying, why are you hurting me? La demande yo pour qui ça va faire tout comme ça. After all I have done for you, I've Après- done nothing wrong to you. Après tout ça me fait pour pas faire rien qui mal. So why are you continuously hurting me? Pour qui ça va continuer à faire mal. If I told you I'm hurting, Si m'dou va faire mal. and you continue to do the same Et vous thing, continuez faire même that's bagage. being evil. Ça c'est méchant. So we're not evil because we kill people only. So nous pas seulement méchants là nous tuons monde. So we're not evil because we go to jail. Nous pas seulement méchants là dans prison. We evil when we don't take people's heart into Nous consideration. méchants là nous pas prendre quel monde en considération. I'm expected if I tell you about my feelings for you to understand me. Moi comprendre si m'dou des feelings moi. Faut sentir moi faut comprendre moi. This is one thing we always complain about. You don't understand. You don't get me. Ça sont bagage nous toujours dit ou pas comprendre moi. Or you hurting my feelings. Oh, ou frapper sentir moi. But remember, Mais songez, if whatever you could feel, quel que soit ça ou qu'a senti, God could feel the same thing. bon Dieu senti même bagage. We were made of his image. Nous tout fait dans We are image. able to love because he is love. Nous ka We are nous ka able gen to l'amour be parce que lui, c'est compassionate because he is nous ka gen compassionate. compassion parce que lui-même lui c'est compassion. So if someone could hurt my So feelings, si un monde ka frapper senti so moi. does God's heart. Et même So bagage pour does que bon God's Dieu. feelings. Même So- bagage pour sentir moi. So when he's telling you to not do so something les l'abdou pour pas faire and you bagage. keep continue Et doing vous it, plaidez à faire lui. that's you being heartless. C'est ça montre ou pas gen cœur. And if you are Et heartless, si ou pas gen cœur, a body without a heart yon corps sans yon cœur, is a dead body. son You corps have qui no mouri. life in Ou you. pas gen vie nan ou. If you just looking at someone, you can't feel nothing for the Si person, ou regarde un monde et puis ou pas sentir aucun whether they were bagage in pain, même si vous êtes dans douleur, whether they were crying, même si vous avez crié, whether they were bleeding, ou vous avez saigné, you feel ou nothing. pas sentir aucun Something bagage. is definitely wrong with you Gon bagage qui because you were qui made to have normal là feelings. parce que ou gain pour faire You were made sentiment. to have Ou compassion. fait pour gagner compassion. God built us like this because He is like Bon Dieu this. fait nous comme ça parce que lui-même il est comme ça. He says, consecrate yourself to be Il holy dit consacrer tout pour capable saint because I am parce holy. que moi-même moi saint. And we sometimes think it's hard to be holy. Et des fois nous pensons il dit pour nous saint. This got me thinking, Et ça fait me penser. God did not just say to be holy. Bon Dieu pas seulement dit pour nous saint, He said, because I am il dit holy. parce que moi-même moi saint. So because He is So holy, parce que lui-même lui saint we were made in His et nous fait image. dans image lui, We have the nous capacity. avons capacité, We have the nous potential, avons the ability potentiel, to be holy. habilité pour nous pas If we set capable saint. ourselves apart, Si nous mettons tête nous à part, so we will be able to be holy nous sommes capables saint. because God has implanted in us already. Parce que bon Dieu maintenant nous déjà. All we have to do is activate it. Et seul bagage nous pour faire c'est The same activer. thing with love. Même bagage avec The l'amour. same thing with compassion. Même bagage avec The same compassion. thing with our heart. Même bagage avec God cœur. has already placed this in us. Bon Dieu qui a placé ça dans nous-mêmes. All we have to do is activate Seul it. bagage nous pour faire c'est activer. But here we are, we don't listen to anything God Mais says. là nous pas attendre aucun bagage bon Dieu dit. Even in Malachi, when we read from 6 to Et 17, dans Malachie quand nous lit 16 à 17. God had pleaded his case. Bon Dieu te plaidé cause lui. He does the same thing here. Il fait même bagage là. He did not just tell Jeremiah Il pas tellement dit Jérémie. that they did me wrong, I'm going to do this. Il a fait mal, pas le faire ça. He stated what was wrong that you did, Il dit qui ça me te fait qui mal. what you made his heart went through. Et ça ou fait il fait quel passé. He laid his case before you. Il plaide cause li à eux-mêmes. And then Après ça, in verse 9, dans verset 9, he said, I will bring my case against you. il dit m'a porté cause moi contre vous-même. He says, I will bring charges against you. Et m'a porté charge contre vous-même. Now that judgment is in action. Quand il y a jugement en action. Yes, he have tell you how he feels, Oui, il dit j'en l'ai senti. what was wrong, Ça que t'es mal. how heartless you have been. J'en pas de cœur. But now Konya. he's saying, I'm bringing my case before Il you. dit m'pa porter cause moi devant.
we got no case. Et nous-mêmes, nous pas gain cause. We have nothing against Nous God. pas gain rien contre bon Dieu. Not only he sees Et everything, pas seulement lui ouais he tout hears bagage. everything, Il entendait tout he's bagage. everywhere, Il tout côté. and he takes notes. Et il prend note. What do we have? Qui ça nous gagne? Even if we have our cell phone, we won't be able to film everything. Même si nous gain It téléphone, will nous tell pas you, filmer tout bagage. your system has been full. I mean, you can't film your whole life Il to dit say, système God, this is plein. what Ou I pas did. filmer toute la vie pour dire mais ça me fait. But in Revelation 20, Mais dans Révélation it chapitre says 20, that God has books, il dit bon Dieu gagne livre. not just one book, Et pas seulement un livre. including the book of life. Plus livre de la vie. So the book of life is there. So livre de la vie. There are also books. Et gagne l'autre livre. So from the day you come out of your mom's stomach, Et commencer dans date où sorti dans votre maman. your name has been written. Et nom t'est écrit. Your actions, Action, everything has been written. tout bagaille écrit. Good and bad, Ça qui bon, ça qui mal. both has been written. Et tous les deux écrits. So when the Lord God bring his case before So us, les Seigneur a porté cause de devant. what will we do? Qui ça n'a fait? Pastor, what will we say? Pasteur, qui ça n'a dit? What can we say? Qui ça nous What a dit? evidence do we have? Qui est évidence nous qu'a gagné? What do we have to say before God? This Qui is ça what nous I parle do. devant mon Dieu? Oh, mais ça me fait. Based on the evidence that you showed, I have my own evidence to show me yours is kind of wrong, have something in it. What will we bring to the judgment? Qui ça n'a porté dans le jugement? Because after God has pleaded his Parce case, que après bon Dieu plaidé cause. I was reading, Pendant m'a li, he had taken you from places that you didn't know that you would come out of. il était pon en place pas même penser He ou pas has sorti made là-dedans. way with you where Il fait route nobody avant. could expect you could go through. Côté monde pas penser ou t'es capable. He's never late when it comes to you. Il pas jamais en retard, il vient In your moment of danger, he's there. dans moment dangereux In il your là. moment of happiness, he's Dans there. moment content il là. But now, Mais konya, what do you do to him? qui ça fait à lui-même? He says that you do your own sea turns. Il dit au fait système. He is the source of life. Il c'est sous la vie. He gives the source of life. Il by source. But yet, mais you leave the source of il life. quitte sous la vie. And while fouye people, And you go and dig yours. ou pas même joindre bon de l'eau pure même. You know, So, don't ou even quitte find de l'eau good qui pure va water. la vie, So you leave the water that et gives while life, fouye citerne power. and you go and dig your own cistern. What is wrong with us? Qui ça passe nous? Why are we not thinking straight? Pour que ça ne pas penser droit. The good things are being handed to us. Bon bagay yo y a plongé le ban. Yet we turn our back Mais nous virer de nous and go look for things that are et worthless. n'a chercher bagay qui pas gen valeur. Things that are doing nothing to us. Bagay qui pas faire rien pour nous. So brothers and sisters, So frère avec ça. remember Songez. that God is taking notes. Bon Dieu a pour nous. God has poured himself to us. Bon Dieu vidé qu'elle y a nous-mêmes. It's because he wants you to take his heart into Et parce consideration. qu'il voulait nous pour qu'elle y a He wants to considération. have a relationship with us. Il voulait une relation avec nous-mêmes. The same way you seek for understanding, Même gens où chercher bon the comprendre. Lord God seek for our understanding. Et bon Dieu a cherché bon Because comprendre pas nous. once we understand Parce him, que depuis nous comprenons lui we will be able to serve him right. et n'a pas servir We will bien. be able to please him. N'a pas fait le plaisir. Because the only thing that he's waiting for Parce que seul bagay l'attend. is for you to go back to that special things that you used to C'est pour do. retourner dans bagay spécial où tu qu'on fait. The little prayer you used to have. Ti prière où tu qu'on gagne. As I read this, the first thing that come in my head Pendant ma vie ça premier bagay qui vient dans tête. was that I would wake up in the middle of the night to use the restroom, Tu qu'on lever dans mi-temps la nuit dans pour use badoum. but I would not go to sleep without praying. Mais pas dormir sans pas prier. Even when I prayed before go to sleep, but I would not go go to sleep without praying. Même si tu prier avant mal dormir mais depuis But I had stopped doing that. dormir sans pas prier même si c'est pas faire ça. And it sounds like the Lord is telling me to continue doing it. Et bon et comme si bon Dieu a dit pour continuer Nobody faire ça. knew I used to pray in the middle of the Pas night. contre quel monde qui te I was very quiet by myself. dans mi-temps lui non. But because no one knew it, but the Lord God knew it. Mais c'est pas parce que monde pas connaît bon Dieu pas So connaît. I made the what you call it?
Yes. Faire l'hôtel là. No. I made the examination myself On fait examination pour tête as I pas. was reading it, Et pendant ma vie, telling me what the Lord wanted me to do. qui ça bon Dieu voulait me faire? What did I leave behind? The Lord God wanted me to pick up again. Qui ça me quitté derrière et bon Dieu voulait me Some ramasser of you encore. might not be praying in the middle of the night. Nous même les capables prier dans It might be encouraging people. les cas côté wa It encourager might be monde. giving people a ride to Les church. cas côté It wa might be buying monde food. l'église ou acheter It might be manger. anything Les cas qu'est-ce that you bagage. used to do. The Lord God wants you to continue Ou doing te it. qu'on fait et bon Dieu veut continuer faire. Because that was special between you and Parce que God. ça c'est This spécial. little thing that you used to do, the Lord God takes it in Petit consideration. bagage ça te qu'on fait bon Dieu You know, prend that's en one little thing considération. among everything you do. Once you do it, it makes him happy. Et des pour faire il fait bon Dieu content. And now that you take it Et away, quand il y a retiré he's asking for it back. et l'a demandé pour lui encore. So the Lord God wants our relationship. So bon Dieu veut relation par. We've been studying that. Et n'a étudié ça. How the Lord God longed for our Jean relationship. bon Dieu veut relation par nous. I come to tell you tonight Vinn do asoya. that he's waiting for that special place. Et l'apton et place spéciale ça. Again, if you were doing it, then continue to do Et it. sous tap faire continuer faire. And if you had stopped doing Et it, sous tes six bonnes, he wants you tonight livre lo asoya to go back where you left it pour aller quand tu and quitté pick it up et ramasser lui and continue. et continuer. Because that was special to Parce him. qu'il était spécial à lui-même. God bless you. Bon Dieu béni.